जय मां सरला जय गुरुदेव नमस्कार दर्शक बंधु आस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मु आपनकर आस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपण मानक स्वागत करूची। दर्शक बंधु आज एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक अछि। आज टॉपिक रे हम डिस्कशन करिबा कन्या मासर शुभाशुभ, कन्या मासर विशेषत्व कोन रहिछि, एही कन्या मासरे केउ बिजनेस कले आपनको पई शुभप्रद रहिबो, कन्या मासरे जदी पिला जन्म हुए ताहाले तार कैरेक्टर केमिति रहिबो, जदी एही कन्या मासरे कोनोसी नारी प्रथम रज दर्शन करती ताहले तांकर स्वभाव केमिति रहिबो, पाणीपागर स्थिति केमिति रहिबो, राज्य तथा देशर परिस्थिति केमिति रहिबो, आज तमाम कथा आलोचना करिबा। निवेदन करिबि शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु। जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताले सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु, वीडियो को लाइक करिबे। आपनको मनरे टॉपिक को नै जदि किछि क्वेश्चन बा डाउट थाए मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु आउ डेरी करिबानी, आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। दर्शक बंधु प्रत्येक मासरे गोटी लेखा संक्रांति आसंती। 12टी मासरे 12टी संक्रांति, 12टी राशि अनुଯାयी संक्रांति संगठित होइଥାଏ। बृहत ज्योतिषार शास्त्र कहନ୍ତି तत केवलम सूर्यस्य संक्रांतिस्तु प्रहस्यते स्नान दान दौतन महत्वमे तत्सर्गम कथ्यते। ज्योतिषार ग्रंथ कहନ୍ତି सूर्य गोटे राशि आउ गोटे राशि को जिते संचार करेंगे, जो दिन संचार करेंगे से दिन रहिबो संक्रांति। ए संक्रांति दिन स्नान दान पुण्य आदि करबा जरूरी अटे। तो गोटे राशि को सूर्य को भ्रमण करने 30 दिन लगी था। सिंह राशि को संचार कर सारिबा परे सूर्य महाग्रह कन्या राशि को संचार करी। बृहत ज्योतिषार ग्रंथ कहନ୍ତି जस्य जन्मार्घ्यम असाद्य तीर्थौ संक्रमण भवे धर्मासाभ्यंतरे तस्यम वैरम क्लेशो धनक्षयम। ज्योतिष सार ग्रंथ सुंदर भाव प्रमाण दौरान कि जो मानकर जन्म नक्षत्र जन्म मास एवं जन्म तिथि रे संक्रांति पड़े सही व्यक्ति मानक पई शत्रुता क्लेश एवं धनहानि जोग आसी थाए। तो दर्शक बंधु एबे आमे जानिबा एई कन्या संक्रांति ठारू तुला संक्रांति पूर्व दिन पर्यंत पाणीपागर स्थिति केमिति रहिबो। चलित संक्रांति वायुमंडल अवस्थान करुथिबा हेतु स्वल्प वृष्टिर संभावना रहिछि, किंतु 19 रु 23 तारिख मध्यरे 26 रु 29 तारिख मध्यरे एवं अक्टोबर 3 तारिख रु अक्टोबर 6 तारिख मध्यरे लघु बलय सृष्टि होइपारे, लघुचाप झड़ बात्या वज्रपात आदि संगठित होइपारे। एबे जानिबा कन्या मासरे शुभाशुभ कौन रही। पश्चिम राष्ट्र रे जन आंदोलन देखा देव, बड़ धरणर दुर्घटना रे बहुत धन जीवन क्षयक्षति होबार संभावना रही। कन्या मासरे जात पिला नीतिवान ज्ञानी शांत स्वभावर होइथांती एवं सेमाने समाजसेवी मध्य होइथांती। जदि कन्या मासरे नारीर प्रथम रज दर्शन होछि ताहाले से नारी पति परायणा सौभाग्यवती एवं लक्ष्मीयुक्ता होइथांती। दर्शक बंधु एबे जानिबा कन्या मासर वाणिज्य सिद्धि योग को तारीख रे रहुछि। सेप्टेम्बर 21, 22, 23, 28 एवं 30 तारीख रे जदि आपण गृह उपकरण चमड़ा धातु द्रव्य एवं पुस्तकालय जदि आपण ए बिजनेस को स्टार्ट करंती ताहले बहुत भल रहिबो। अक्टोबर 2, 5, 10, 12 तारीख रे आपण जदि कंप्यूटर यंत्रांश स्टेशनरी कपड़ा स्वर्ण अलंकार आदि रो जदि बिजनेस आपण स्टार्ट करंती ताहले ताहा आपण पई बहुत शुभप्रद रहिबो। दर्शक बंधु ये थिला कन्या संक्रांति बा कन्या मासर विशेषत्व कौन, कन्या मासर शुभाशुभ कौन। एबे आमे जानिबा कन्या संक्रांति ठारू 12टी राशि राशिफल केमिति रहबो, केउ राशि को मिलिबो शुभ फल तो केउ राशि को प्राप्त हो अशुभ फल। दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई कन्या मास केमिति रहबो। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई व्यवसाय रे वाद विवाद देखा देबो, व्यवसाय रे लाभवान होई पारंती, विश्वासी लोक माने आपन को धोखा दी पारंती, पारिवारिक मतभेद देखा दी पारे, आय अपेक्षा व्ययर मात्रा अधिक रहिबो, बंधु विवाद देखा देबो, विद्यार्थी मानकु सफलता मिलिबारे बाधा आसी पारे। प्रतिकार स्वरूप प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को पूजा करबा सहित श्री गणेशंकर गायत्री आपण जप करंतु, आपणकर कल्याण हो।
ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ଯଦି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆଂଶିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତମତାନ୍ତର ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତର ଯୋଗ ଆସିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁମୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ତୁଳସୀ ଆପଣ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଜଟିଳ ରହିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶିବ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ସହିତ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଜଳରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଟିକେ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ରହିବ। କିଛି ଲୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଅଜଣା ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜମି ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ତଥା ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଂଶିକ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାକି ପଡିଥିବା ତଥା ଧାର କରଜ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ।
समस्त कार्य आपणकर शुभप्रद रहिबो। नूतन मूल्यवान पदार्थ आपण घर को क्रय करि पारंती। धीरे धीरे आपणकर आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। पारिवारिक शांति बजाय रहिबो। शारीरिक पीड़ा आपण आंशिक भोग करि पारंती। विद्यार्थी माने उच्च शिक्षा प्राप्त करि पारिबे। प्रतिकार स्वरूप दैनिक काक भोजन दियंतु आपणकर कल्याण हबो। एबे जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई कन्या मास केमिति रहिबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई व्यवसाय रे लाभ क्षति प्राय समान रहिबो। कोनोसी विशिष्ट व्यक्तिंकर सहयोग आपनको मिलिबो। मानसिक शांति आपण भोग करिवे। परिवार रो सहयोग मध्ये आपनको मिलिबो। हठात कोनोसी असुविधा आपनको सामने आसी ठिया ही पारे। कर्म क्षेत्र रे सहकर्मी माने कोनोसी असुविधा आपनको पकाई पारंती। छात्र छात्री माने धर्म कार्य रे मनोनिवेश करिवे। प्रतिकार स्वरूप दैनिक कला कुकुर को आपण किछि खाइबा को दियंतु आपनकर कल्याण हबो। एबे जानिबा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई कन्या मास केमिति रहइबो। जदि आपनकर मीन राशि होइताय ताले मन रखंतु कर्म क्षेत्र रे उन्नति हबो। आर्थिक स्थिति आपनकर स्वच्छल रहइबो। सामाजिक कार्य रे मनोनिवेश करिवे। शत्रु माने आपनकर पराजित हेबे। आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग रहिछि। नूतन द्रव्य आपण क्रय करि पारंती। लागि रहितिबा समस्या समाधान हबो। छात्र छात्री माने प्रतियोगिता रे सफल हेबे। प्रतिकार स्वरूप प्रत्येक दिन हळदी पानी करी कदली गछ मूल अर्पण करंतु। कदली गछ मूल हळदी पानी अर्पण करबा समय ओम भृंग बृहस्पति नाम मंत्र को उच्चारण करंतु। आपनकर कल्याण हबो। दर्शक बंधु ए थिला 12टी राशि राशिफल कोन हबो। दर्शक बंधु आशा कर आज अध्याय आपको भल लागितो। आज टॉपिक को मुझे रखुची। आज टॉपिक आपको केमिति लागिला आपनकर मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु पुणी आसीबी आगामी अध्याय रे आउ एक टॉपिक नै। सप्रंत आपन माने भल थांतु खुशी थांतु मते विजय गंत रहिली। जय मां शारदा जय गुरुदेव।